you so much, guys. Hello, Sir Abu Osama from Bajan. Boss Wilson, salamat po. Kaklamin, brother, thank you. Sincha Vlog, hindi nyo nakita ng kadit mo yung sunrise replay. Oh, para magamit yung replay, San Joms. Magagamit ngayon sa kanya yung replay. Boss Wilson, salamat. Kaklamin, hello bro, Osama from Gorley. Mother Earth, ang ganda mo talaga mo. Ay, sana all. Pag nag-make up ako, Rain, ako, magkakatatay na kayo. Ote, my son, Joms from Cynthia, ayan. Ano yun, Sisi ko, may nasabi kang tubol. Ewan ko sa mga yan, nababasa ko lang. Ano ba yung tubol? Nababasa ko lang dyan sa mga babae na to. Gaming Sonia, video is turning. What happened? Turning around. Okay, I skip that one. Playing again. Nababasa ko lang sa kanila, Sisi Koy. Hello, Ma'am Girly from Rain. Ano nangyari mo, Inday? Bakit abote nga gilagid mo? Ano daw yung tibol? Rain, good eve po. May kalab shout out from San Jose. May kalab shout out, Ma'am Tere. Ayan, from Rain. Boss Wilson, salamat. Abu, you can connect my friend. Kaklamin, connect. Sisi Kuy Ara. May kalab shout out to Rain, Ma'am Tere. Abu, good evening, sir. Ayan. San James, may kalab shout out from Rain. Kaklamin, thank you. Rain, salamat lagi sa support from San James. Ayan. Mother, luto na isda mo. Hindi. Nagsigang ako ngayon. Sigang na hipon. Thanks, Mother Wapa. You're welcome. Ayan. San James, hello. Ayaw nyo talaga magdikitan. Mas gusto nyo maghalo-halo. Tulog na ako, Sisi Koy. Good night. Salamat, Sisi Koy Ara. Ipi-play kita, ha. Salamat. Thanks, Mother Earth. Wapa, kaayo. O, diba? Pero mas maganda si Maricar Ganda. Bang. Asan na kayang bata na yun? Ang natambayan ko kagabi si Layla, saka si San Joms. Yung umaga na ako kay San Joms eh. Si Tere. At saka si Cynthia. Si Cynthia, pinatay. Namatay yung ko. Nalubat pala, namatay. Nalubat. Solid, dumi. Yan, mother. Sinong gitubol? Anong ibig sabihin ng gitubol? Solid, domi. Ano yung si domi? Ross, dan thumbs up po, mother. Sis Rose, salamat. Ate kayo, hindi ko na naintindihan yung usapan ninyo dyan. Salamat, stay ganda. Ayan. Hello, mother. Farm cooking. How are you? Good evening. Touch na matigas. Yun. Sisi Koy Ara, i-touch daw na matigas yun. Gitubol. Hello everyone from Farm Cooking. Iwan dyan sa kanila, mother. Ano yung tubol? O, kaya nga, sa kanila ko yan narinig eh. Ayaw ko nga. Baka masira pa cellphone ko, boss, ram. Delicate. Wala na akong pang white tea. Sir Sanex, hello from Rain. Google is the key. Ayaw ko mag-Google, baka masira cellphone ko ba? Matagal pa uwi ko yung channel. 38 Tusok and Bangs Vlog. Ayan. Ans, Bangs Vlog, Dan. Salamat. Sisi Koy Ara, doon na ako sa'yo. Saglit lang at anong ko lang si Ara and else. Ang ganda. Ayan, playing Sisi Koy Ara. Ano daw sabi?
Ah,